बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूँ आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज़ सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, कहने मकान ते कब्र भी रोज़ रोज़ नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन हर इंसान की ख्वाहिश होंदी कि मेरा घर कोई जितना गरीब भी होवे उसकी ख्वाहिश होंदी और अपनी मतलब औकात तो वध के कहना है कि मैं इंज बना लवां तो मेरा भी मतलब सुखा नाल गुजरेगा। लेकिन ऐसे जालम लोग हों कि पूरे पूरे ना खानदान उजाड़ छोड़े नो और कई लोग मतलब ब्लड प्रेशर होके मर गए, कोई बीमारी ना मर गए इससे डिप्रेशन लैके। और जनाब शमशाद मागट साहब साढ़े भाई जेडे इन्ना बड़िया इन लोगों को नंगिया किया खास कर। और पिछले दिन भी इन्होंने कोई अब्दुलरहमान गौरी टाउन वाला इन्होंने कोई 18 FIR कटियां। हुण मैं सुनिया कि जनाब वो तो मतलब निसफ सेंचुरी भी अगे चली गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। बहुत शुक्रिया जनाब, की हाल है? ठीक हो? शुक्रिया आपका सोकी साहब, आप अपने टीवी में हमें दावत देते हैं। नहीं आपका मोहब्बत है, आप हमें टाइम देते हैं। ये दसो कि केब तोलनी पई जनाब मैंने गौरी टाउन वाले केब तोल रहे हैं आवाम दे नालों। सोकी साहब इन्होंने पहले दिन से ही ना खौफनाक की चीज कट दिया सर। और नहीं सर, देखे खौफनाक तो खुद हो जाती है जिसकी देखे लोगों को कैंसर हो जाए, लोग ब्लड प्रेशर से मरने लगे, बिल्कुल, और लोगों को शुगर हो जाए, उनको छत का तहफ़्फ़ुज़ ना मिले तो खौफनाक खुद हो जाती है। बहुत बड़ा जुल्म है। आप देखें ये एक मामूली ड्राफ्ट मैन है चौधरी अब्दुलरहमान। अब मैं आपको मजीद आपके ये प्रोग्राम में मैं इंकशाफ करना चाह रहा हूँ कि इसने जो अपना फ्रंट मैन रमजान बनाया हुआ है वो इसके पास चपड़ासी था। अच्छा, इसके दफ्तर जिसको पार्टनर बना लिया है, फ्रंट मैन कह फ्रंट मैन मतलब पर्चे अपने कुछ हिस्से मतलब उन्होंने कहा कि तू जमानत मैं करा ला सा, हाँ, तो तू बस कुर्बानी ना बकरा बने। बिल्कुल चीज यानी कितनी बड़ी गेम है जी ये। हमारे सियासतदानों वाली गेम है ना, मकसूद चपड़ासी वाला केस आपको याद है? पापड़ा लेने को लाए, ये वही मामला। मैं खुदा दी कसम डाल गया सब मेरे भी वो ना जी थोड़े $94 किधरों आए मैं डाल। हां खैर $94 थे हमें खच मारी उन्होंने कुछ तो बुला के। अच्छा वो चौधरी अपना सोकी साहब मैं आपको बता रहा था कि चौधरी रमजान जो है और राजा शबान जो है, अच्छा, राजा शबान राजा अली अकबर एंड कंपनी की तरफ से गौरी टाउन की निगहबानी करता है और चौधरी रमजान चौधरी अब्दुलरहमान की तरफ से। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये चौधरी रमजान इसके दफ्तर में चपड़ासी था, चाय पानी देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने इसका इत्मीनान हासिल किया। इत्मीनान हासिल क्या किया, ये देखता है कि बंदा पर्चा सह जाएगा तो फिर उसको ये आगे कर देता है। अब देखो ना चौधरी उस्मान को भी इसने इस्तेमाल किया। उसको ठाठ बाट मिले तो वो तो पागल तो उसी चौधरी उस्मान के ऊपर भी इसने सैकड़ों इसी तरह FIR उसको इस्तेमाल किया, उसको कहा कि तुम मालिक है। हालांकि ये गौरी टाउन की मलाई ये खा चुके हैं, ये और राजा अली अकबर उसकी जो औलाद है गौरी टाउन की मलाई ये खा चुके हैं। अरबों की जायदादें बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर ऐसे नहीं बनती, लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है तो बनी है। अब देखे 50 FIR का रिकॉर्ड हमने अपने टीवी चैनल पे दिखाया, 50 FIR जो चौधरी अब्दुलरहमान के खिलाफ है। अब ये जो इसका चपड़ासी फ्रंट मैन है चौधरी रमजान, इन दोनों ने मुझे नोटिस भी भेजा है ना 10 करोड़ वाला। अच्छा, ये इनका दावा है कि इनकी साख सिर्फ 10 करोड़ की है। अच्छा, जबरदस्ती पैर है ना, मतलब बाकी आप देखें ना सोकी साहब के मालिक के खिलाफ FIR 50 से ज्यादा, 30 FIR पाइपलाइन में है। अच्छा, 180 FIR के ऊपर SOP तैयार है। अच्छा, चौधरी अब्दुलरहमान के खिलाफ, और उसमें से कुछ FIR इसके ऊपर भी हैं। तो फिर भी कह रहा है कि मेरी साख खराब की आपने, फिर भी मेरी साख खराब स्टोरी मतलब करके। अब ये चौधरी रमजान जिसका मैंने आपको बताया 35 FIR इसके ऊपर जो मतलब इस वक्त थाना कुराल के रिकॉर्ड में, जिसका हमारे पास भी रिकॉर्ड है। और अभी तो हम थाना कुराल के कोने खुदरे जब ढूंढेंगे वहां से और FIR भी मिलेंगी। दूसरे थाने राजा शबान के खिलाफ भी FIR मिलेगी। अब आप देखें कि जो राजा अली अकबर के लवाहकीन है जिसमें राजा सलमान है, राजा जहांगीर हैं, उनके खिलाफ भी हमारे पास जो है काफी रिकॉर्ड आ चुका है कि उनके खिलाफ कितनी FIR है। मकसद बात करने का ये है सोकी साहब, अब चौधरी अब्दुलरहमान साहब जो है पाकिस्तान से भागना चाहते हैं और ये ड्रामा कर रहे हैं कि जी मुझे खतरनाक मर्ज है। पहले भी ये इंग्लैंड में काफी अरसा रहा है। जब ये चौधरी उस्मान को इसने पकड़वाया था ना, वो सरदार आसिफ साहब ने 4 अरब रुपया का जुर्माना इनको सुनाया था, तो उस वक्त ये फौरी तौर पर मुल्क से भाग गया था। अच्छा, तो फिर इसने जब देखा कि मामला सेटल हो गए हैं, हाँ जी, फिर ये वापस आ गया। अच्छा, अब मसला ये है कि
جو تھانہ کرال ہے اس کے لیے ہے غوری ٹاؤن، چودھری عبد الرحمان، چودھری رمضان، راجہ شبان، راجہ سلمان، راجہ جہانگیر، یہ ان کے لیے ہیں سونے کی چڑیا۔ اچھا، یوں ہاتھ پھیرتے ہیں، سونے کا انڈا لے لیتے ہیں، یوں ہاتھ پھیر۔ یار دیکھیں نا کہ 50 سے زیادہ FIR مالک کے خلاف ہوں، اور اس میں 35 FIR ہیں اس کے کرندے پہ ہوں، نیب قاصد پہ ہوں، اور وہ جیل جا کے لوگوں کا پیسہ نہ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ اس ملک تو پھر یہ اس لیے ہوتا ہے سوکی صاحب کہ ہمارا قانون کمزور ہے، وہ بہت جلدی گھٹنے ٹیک۔ قانون ہے وے سر جی، قانون ہے وے، پیسہ افزور وہ عام آدمی کے لیے، عام غریب آدمی جو ہے نا اس کے لیے قانون ہمارا قہر بن جاتا ہے، قہر بن کے ٹوٹتا ہے غریب آدمی کے۔ پتہ دیکھے کتنی ویڈیوز آتی ہیں، لوگوں کو ننگا کر کے مارتے ہیں، الٹا لٹکا دیتے ہیں، تو یہ سارے ظلم عام آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن جب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے یا جس کا جو طاقتور ہوتا ہے یا سیاسی طور پہ اس کا اثر و رسوخ ہوتا ہے، کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے ہمارا قانون لم لیٹ ہو جاتا ہے، بالکل دونوں سرانہ رکھ کے اوپر رضائی لے کے لیٹ جاتا ہے کہ یار جو مرضی کرتا رہے، میں تینوں کچھ نہیں کہنا۔ لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، بے آواز ہے۔ اب دیکھیں اس نے چودھری عبد الرحمان نے جتنا پیسہ لوٹا ہے وہ اولاد میں یاشیاں کرے گی نا، اولاد کی اولاد یاشیاں کرے گی، ہو سکتا ہے، اور پوچھو بھی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں سوکی صاحب، آپ کے چینل پہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، ایک ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی تھی لاہور کی، جس کا مالک مر گیا تھا اور متاثرین اس کا جنازہ نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ اچھا، یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا متاثرین پیسہ نہیں، جنازہ نہیں اٹھانے دیتے تھے، اور اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ بھی اس کے ورثہ نے پہرا رکھا کہ کہیں لواحقین جو متاثرین ہیں لاش نہ نکال کے لے جائیں۔ سوکی صاحب یہ مقام عبرت ہے۔ اب یہ چودھری عبد الرحمان اس وقت تو یہ سمجھتا ہے کہ قانون میری مٹھی میں ہے، پیسہ میں باہر لے گیا، لیکن یہ لاہور والی تاریخ غوری ٹاؤن میں دہرائی جائے گی سوکی صاحب۔ لوگوں کے پیسے اس نے کھائے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ پورا سال بد دعائیں دیتے ہیں، لیکن رمضان میں اجتماعی دعاؤں کا بندوبست کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ایک بندہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ جو پرچہ ہوتا ہے اس میں اپنی ضمانت کرا لیتا ہے، اور پولیس اس کو پروٹوکول دیتی ہے، حالانکہ تھانہ کرال کی یہ وکھی میں رہتا ہے، پہلو میں رہتا ہے، قریب ہے اس سے، نہ رمضان کو پکڑنا مشکل ہے، نہ اس کو مجھے پکڑنا مشکل، لیکن قانون ہمارا کمزور ہے۔ تو یہ صورتحال ہے سوکی صاحب۔ بہت شکریہ جی۔ لیکن میں عبدالرحمان صاحب ایک تو دساں H8 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਦੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ 18 ਸਾਲ, ਉਸ ਦੀਆਂ 22 ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮਨਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥਰੋਣਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, 20-22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, 8 ਕੇ 10 ਕੋਠੀਆਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 20-22 ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਚੀਖਤਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈਏ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਜੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ।